कहले आज की आनंद दिन रे हुए नाम संकीर्तन आज की आनंद दिन रे हुए नाम संकीर्तन सत्य शांति दया क्षमा रे शुभुची सत्य शांति दया क्षमा रे शुभुची जय सत्य नारायण आज की आनंद दिन रे हुए नाम संकीर्तन आज की आनंद दिन रे सर्वभक्त माने होई चंती मेल श्रीहरि नाम रे होई चंती बोल भक्त माने होई छंती मेल श्रीहरि नाम रे होई छंती भोल काम क्रोध हिंसा मिथ्या केणे गले काम क्रोध हिंसा मिथ्या केणे गले न मिलुची तांकु स्थान आनंद दिन रे हुए नाम संकीर्तन आज की आनंद दिन रे तेणुकरी ठाकुर भितरे अछंती आमर भितरे महिला थिबा जोगे ठाकुर आमको दर्शन आज पर्यंत देलेनी सपन रे किछि देखिलेनी जमानु खाली महिला कपटिया भितरे कपट भर्ती हेकी रहिला भितरे छंद रहिला अरे गोटे सत्य को प्रमाण करिया पाई आमे हजारे मिछर आश्रय नहीं गले ना नहीं टिके बंचिबा अल्प दिन कल्प चिंता अल्प दिन रे कल्प चिंता करी मिछर आश्रय भितर रही अंतरटा को जतले महिला कले अंतर्जामी आउ देखा देले नाही किंतु अंतर रे अचंती गोपी माने जेतेबेले बारंबार कहिले कनै तू जदि पळेबू आमे देखिबू आपन तुमको किमिति आउ तुम सहित चलिबू किमिति ठाकुर कहले आज पर्यंत जो देखिचंदी ये सब बाहर देखिले कहले अंतर देखि नांती अंतर जामी होउची ठाकुरंगर अन्य नाम अंतरे अछंदी बोली ठाकुरंगर अन्य नाम होउची अंतर जामी तेनु करी ठाकुर कहले अंतरे देखिले आउ नहे भी अंतर अंतर भितरे देखिले आउ एपट सेपट हब नाही हेले भितरे कौन ना आमर ठाकुर कहती अंतरंग संकीर्तन रे अंतर महिला सफा हेले अंतर्जामी देखा देवे अंतरंग नाम संकीर्तन अरे बाहर नाम संकीर्तन खोल ताल धरी झांझ धरी पिटुचे एडा होचे बाहर संकीर्तन भीतर संकीर्तन अछि ताकू कहंती अंतरंग नाम संकीर्तन ठाकुर भी लिखिचंती अंतरंग नाम संकीर्तन गोटे बही से अंतरंग नाम संकीर्तन देखिबो कीर्तनटा भितर केमिति करा जाय हेले अंतरंग नाम संकीर्तन रे अंतर मंतर को अंतर नाम को भजन करने द्वारा अंतर महिलाटा हटि जाए अंतर महिला हटिले आगे रहिले अंतर्जामी तेणुकरी अंतर्जामी को देखा अंतर महिला छपावा को पड़ो ठाकुर कहले कौन सर्वभक्त माने होइछंती मेल श्रीहरि नाम रे होइछंती भोल समस्ते भगवान नाम संकीर्तन जिते भोल हे अंतर भितर हेले कौन करिवे ना महिला जगह अच्छी अंतर महिला अच्छी अंतर्जामी रहिले सेपटे अंतर महिला रहिला मझी पटे एपटे आमे सब कले अंतरंग नाम संकीर्तन तेणु सर्वभक्त माने होइछंती मेल श्रीहरि नाम रे होइछंती भोल हेले अंतर्जामी पाखरे जिते अंतरंग भक्त माने हुअंती एटा आमे जति अछंती कोन समस्तकर मानसिक ठीक अछि किए कौन चिंता करुचंदी किए कामी लोक किए क्रोधी लोक किए लोभी लोक ना नहीं विभिन्न प्रकार कहले ठाकुर कहउचंदी सर्वभक्त माने होइछंती मेल श्रीहरि नाम रे होइछंती भोल हबो कहले ना ना किछि पछगुंचा लोक अछंती भगवान नाम संकीर्तन रे उदंड नाच रे ताको सबले संकोच लागे ये कलीर प्रभाव रे से कह मो ससुर अच्छी काले कौन कह से कह आम देढ़सुर अच्छी कि कौन कह एमती कही नाचंती नाई हेले ठाकुर कौन कहले सर्वभक्त माने होइछंती मेल श्रीहरि नाम रे होइछंती भोल माने एटा भक्त आ किए ना जी सब बेले भगवान को काम रे लागे ए आखि भगवान को रूप दर्शन कान तांको कथा माने सुनिबा आ पाटी तांको कथा कहिबा ए माने होचन भक्त सर्वभक्त माने होइछंती मेल लागिछंती अंतरंग नाम संकीर्तन मु आखिटा बंद करी बसिथिबी अंतरंग नाम संकीर्तन तो होउची एले मनटा जाकी कुआडे बुललानी कहले एउरा कोना
ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କି ଅନ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭଜନ। ଅନ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ କଣ କଣ ନା ଚାରିଟା, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚେତା ଅହଙ୍କାର। ଇଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖିନି, ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ ଏଇ ଭିତରେ ଭକତିଆ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ନେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ମ ଆଉ ନାସା ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ରହିଲେ କଣ ନା ଚାରିଟା ଅନ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚେତା ଅହଙ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ଇଏ ହଉଛି ପାଞ୍ଚ। ଏମାନେ ସବୁ ଭକତ ଲାଗିଛନ୍ତି କଣ ନା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ଯାକ ଏମାନେ ମେଳି ହେଇକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ କୀର୍ତ୍ତନ ଝାଞ୍ଜ ପିଟୁଥିବ, ସିଆଡ଼େ କହୁଥିବ ଭୋକ ହେଲାଣି ଦିଟା ଖାଇବା। ହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କହୁଛି ନା, ପାଟିଟା କହିଲାନି ରସନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ହଁ କହିଲେ ନା ନା ଦିଟା ଖାଇବା। ଏଇଟା ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ କହିଦେଲାଣି, କହିଲେ ଇଏ କି ଭୋଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଭୋଳ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମେଳି ହେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ରହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁକରି କାନ ଆଖି ପାଟି ନାକ ଆଉ ଚର୍ମ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚେତା ଅହଙ୍କାର। ଏମାନେ ଏଇ ଦେହ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସର୍ବଭକ୍ତ ମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ମେଳ, ଶ୍ରୀହରି ନାମରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଳ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେ ଏକମୁଖ ହୋଇନ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ, ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ସର୍ବଭକ୍ତ ମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ମେଳ, ଶ୍ରୀହରି ନାମରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଳ। ହେଲେ ଅନ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତରରେ ଅନ୍ତର ମହିଳା ଯାକ ଅଛି। କହିଲେ କଣ ନା କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା। ଆମେ ହିଂସା କରିବା କେବେ ଛାଡ଼ିଲେଣି? ଏଟା ତ ଅନ୍ତର ମହିଳା। କହିଲେ କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମିଥ୍ୟା, ମିଛ ତ ଡାହା ମିଛୁଆ। ମିଛ ତ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା 100ରୁ 100। ଯୋଉ କେମିତି ଯୋଉ କ୍ୟାରେଟି ସୁନା କହନ୍ତି, ଆମର କ୍ୟାରେଟି ମିଛ। 100ରୁ 100 ମିଛ। ତେଣୁକରି ମୁଖରେ ହୋଇଛି ମିଛୁଆ ବେମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମିଛ କହିବାଟା 100ରୁ 100 ବାହାଦୁରୀ ଆମେ ନେଲେ। ହେଲେ ଠାକୁରେ କହନ୍ତି କଣ? କହିଲେ କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମିଥ୍ୟା କେଣେ ଗଲେ ଅନ୍ତର ମହିଳାଟା ଯିବେ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଅନ୍ତରର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେଣି। ହେଲେ ଏମାନେ ଅନ୍ତର ମହିଳା ପୁରା ଛପିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ମହିଳା କେବେ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅଳନ୍ଧୁ କେବେ କହିଲେଣି ଏ ମୁଁ ଆଇଲିଣି ରେ ମତେ ସଫା କରରେ? କେବେ କହିଲେଣି? ଅଳନ୍ଧୁ କେବେ କହୁଛି ନା? ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯୋଉଟା ଚଳୁଛନ୍ତି ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୋ ମହିଳାଟା ପଡିଛି ତୁ ସଫା କରେ, କେବେ କହନ୍ତି? କହିଲେ ନା ନା, ଆପଣ ନିଜେ ସଫା କରନ୍ତି ମହିଳାକୁ। ତେଣୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏମାନେ ଏକାଠି ଯେତେବେଳେ ହେଇକି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଲୁଚିକିରି ଥାନ୍ତି, ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କହିଲେ ଏମିତି ଯିବେ, ଏମିତି ଯିବେ ଅନ୍ତରରୁ କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମିଥ୍ୟା କେଣେ ଗଲେ। କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆରେ ଇଏ ତ ଆଙ୍କୁ ହିଁ କବଳିତ, ମନକୁ ଖାଇଲା ଏ ମହିଳା ଯାକ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ହିଂସା କପଟ ବାଦ ଛନ୍ଦ ଇଏ ସବୁ ମନକୁ ଖାଇଲା, ବୁଦ୍ଧିକି ଖାଇଲା, ଚେତାକୁ ଖାଇଲା, ଅହଙ୍କାରକୁ ଖାଇଲା, ପାଟିକି ଖାଇଲା, ଆଖିକି ଖାଇଲା, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର ମହିଳାଟା ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ, ଏମାନେ ହଟିଲେ ଇଏ ସବୁ ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ କଡା ହେଇନାହିଁ। ଏମାନେ ଏମିତି ଯିବେ ଯାହାର କି ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଗଲେ ଗଲେ କୁଆଡେ କିରେ ନା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଚୋର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିଦିଏ, ସିଏ ଲୁଚିକିରି ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଲିସ ଯେତେ ତରିକା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଲି ଖସିବା ବାଟକୁ ଦେଖେ। ମତେ ଯେମିତି କି କେହି ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସହଜରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିବେ, ଅନ୍ତର ମହିଳା କୁଆଡେ ଯିବେ? କହିଲେ ନ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଆଜି କି ଆନନ୍ଦ ଦିନରେ, ହୁଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଜି କି ଆନନ୍ଦ ଦିନରେ। ଆଉ ସର୍ବଭକ୍ତ ମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ମେଳ, ଶ୍ରୀହରି ନାମରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଳ। ସର୍ବଭକ୍ତ ମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ମେଳ, ଶ୍ରୀହରି ନାମରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଳ। କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମିଥ୍ୟା କେଣେ ଗଲେ, କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମିଥ୍ୟା କେଣେ ଗଲେ। ନ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ କି ଆନନ୍ଦ ଦିନରେ, ଏ ହୁଏ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜି
ଆନନ୍ଦ ଦିନରେ। ତେଣୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କି ପାଇଲେ ଅନ୍ତର ମହିଳାଟା ସଫା ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆମେ ପାଇବା। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କି ପାଇଲା ପରେ ଅନ୍ତର ଦର୍ଶନଟା ହବ। जो पर्यंत दर्पणर महिला सफा न करा जायछि हटा न दिया जायछि से पर्यंत निज मुहटा देखा जाएनी। अंतरे ठाकुर अछंती सेई महिला अंतर महिला न सफाला पर्यंत ठाकुर अछंती सत किंतु दर्शन मिलंती नाही। तेणु ठाकुर कहले नवांछिण दर्शन नित्य कराओ प्रसन्न सदा भावे दर्शन दियंती मंदिर टेका कथा रखुची। जय श्री मनसी नारायण स्वामी की जय।